petit grand, tu as tout détruit ce que j'avais de précieux. Tu as tout enlevé. Qui va m'épouser? Chérie, qui va m'épouser? Qui va me regarder? Voyons qui va me supporter. Yo, bébé, oh, moi on y a, tu vas m'épouser. Yo, mon ami. Ça ne me tient pas de mun yabe me grum ne me tabe be yabe ne mi dini ye son de man émission ne me ni dans ma ben de vite ça ne me tient da ne fin choti kan ne ma 11 avril 2021 ne ma ni na ni ndi bitina be ne min dun don ti vite ne communauté vite no ku be ke ba fenate ne ma nyimbo Oudouman nima thème nim frank be thème de thème nima ni mane du radio communautaire les bienfaits nim na sarata les bienfaits nyo radio communautaire fitinim nim vite no ti vite sen vite be hem banjoko he yoko he ngoro he tibati he banyo be quick be vite dure light num be radio communautaire nyo radio communautaire petendini anumba mi demande mu ya be ne ni dangba ne ma nganyi nin bo lai mve di jantiga jami ndeo vuku jepcha ai ujama jamba soko du alama lam wuce nama jam okay mun nema nim tani na onunu ku nge bo lai ya inge a chungi pol nima ngati ni so de tindonkur nga goto num sakti nge nga gore pol chungu jaba la jaba miya ugimba miya lamba ni okay num sakti wo goto go ye monde ben président num ku be président le président asparva association tu num kamna he num tu voter unge président inge Antoine Bovu nga boy be nem studio na nga ni nyini so na adun nga nyina bani nga no me bonge he nga te gipe ni préfet be de roi be aspal bakida nga ndang be no bureau ki préfet il sign de roi kin président ne me bani nyina ban be bonge ya président Bovu Antoine Jaba on jebche Alexis bon nim yara ba be ke aspar ba ke abasa ki du pena min nim fenanum communauté jibre du kia sana préfet sana nim de roda de mutuwa nim sumi adu no président won mo nyinanga nim ke tin don préfet de sang mete beti witum nanum nyinam vutu Alexis préfet de sainte ngesang de ka 6 avril Jumela no kwangé 5 donc il y a une 6 avril activité las aspava a officiel OK num obati mutute num na usoko chebe no bureau ta ha woni na ngato ekila num na usoko wuta be na Oudengé Alexis bureau nous bu le 7 mars il y a une bureau à te pour que de roi que 5 euros ne me mouissez bureau las nem te kringa pour que préfet 5 euros mais modou na majesté menjana kusuk betinge bokdum pour que nous check by pour que nous bang be préfet et mon double nan vegetiga suku betinge tada ngita mahan rilas mudu gini be bikobe Solange vice-président moi deuxième vice-président voilà nous las pané que ne peine préfet soko check ba nous nani soko nous sakti te meng ngandeng na ban ma aspava atidaro officiel ki mata officiel ta na gomna dang tinum donc ensemble nous ek badaro sum fa
Ming Jean veut dire pays. Nyinde sakula. Nama dudu ne fon président ako aspagva. Nyomge du do mu yonde do ke do Cameroun bung. Fin kwa che antenne be dute kuiben. Guinée Douala Tebar Mbanjok bekep na sarabunti ngaba legaliser tun ngaba nyina no kuti fo e fo ku une adon mo fo so uba ko wa de nga jupi nyi dik to la ya o dangi Jean boa préfet Sainti de Rwaka Cameroun bung ma sa flan de activité beneme et samedi de Goni bureau à Ban pour que nous ayons plan d'activité et plan d'activité que nous avons une région par région nous pour que nous installer une antenne pour que l'activité y arrête donc Cameroun bon là il y a votre durée à pas va nous faire une activité fin quoi nous n'avons pas de antenne qui membre d'honneur non, il y a un membre d'honneur, président d'honneur, membre d'honneur, las. Nous n'avons pas installé qui antenne. Le bureau a planning que samedi de Goni. Mais on va nous connaître do on est à des noms candé membre d'honneur vous petit nous vous bail vin nam bangab like banki wa a de nam kande muya ba kuku do tumna ya na ngaba do ne ti vuti a de nam beure ngap membre d'honneur bere no ku keni o dangi ni dangi membre d'honneur liste ne arrêté wa liste arrêté wa donc bureau exécutif ba peine betam ndonga futu ba ben go be bolonga eknokuwa soko amen ninde président ninkenum opte ni pe vum président tawo ko bakida ki a franc du bien volume kan 20 adu nim la nim enge président culture nim akpang ka di titi don nim satiti de roi nim fond nim du chine dang gomna dang tinum le nim satiti ndeki check ba mo Paul Chunge udu kandason nduko kandason nama fete pora ne no a derwa ka gono fon fon kre kita nasara be ki acte réussi derwa ki dunam nan tam fete na nyine yi bun ci Cameroun noru gono pora ne amte kje ci gate tabe antenne bu tam bangap insa kwangam nana photocopie récépissé inscription ngaba pore no ngaba nding dossier ngaba gi 26 ngabe ngaba tumna ngaba duchin be nyome pink a que dor wajiri duchin sangre dubane tam kam jiri anum duna be kiru nasara Betty acte réussi pen bureau ne me ok donc nous me tout de nous soumis yemande nous tout de ni na ni aki to do no président nous nga godro ni na opche kunge nga ni na ni beti nga vita ta vita ta mbanjo ya njore donc ni pe nga e bati yare na anga e Yawa de roi que fondeur donc nous sortons nous ta mais pas aspect va d'aller titi bon comment nous de nous ta radio communautaire non radio comme nous pouvons radio communautaire que faut nous parler coup de nous un banjo hey yoko hey ngoron hey tibati et bango bi ku ko to vitu lai mbedi Jean ou pe nyina num de radio communautaire soko vuku maidu tane yana radio communautaire du yana
nam futin dig ne ya na madu ho nam ta ya na nam madu yo ko ta nam nyinde nam fen yo ko daro no ngwetu wa ogna no makuria ogna no geria ogna nam lai nam ogna pane nam kia radio du nyo fen kwa che adede radio ya ku tamku nam ta ya na nam beo no meteo ga go nam tanane ya na ba na ne ya re ne dan no ne na te ne vinara ndeng na dankali ning de ba de ni na deng che ya na te ne kesak nara ba ke ning o ne a de ning de ba besui ni na mong ning ne kesak tung kra ameo beti no meteo nga ba deng ne nam du go ni ngawi fo ba nam ko sukuru ngaba deng na ba na ni yera a na andi ne ngab metoro do akiaye radio muinku adede tuna boye nam yana ngwetu pende sak mongong na tamari god ugi ku wa ku ne here da kuin tamaringi ke wa ngaba nyina kina nam du baki mu yelas ameo wo onga ti yana nam rapende udu no ma mone wa kin no kwe duchene be njodinge ngia kwate no gunanga nem kesa ameo nem du man vin apatungwe nem kya nem du ndinga yana radio duna nem paintine yana no kwe afasin be de e ba ngab che de ne de ki no du de songabe yana ku ene ndinga da de du ba che ne yana wa du yangome dure bin udu sagni na duwa mbung fokun ya na mvum sese aduni ya na undung bin ngom kiyaku mvuma dunu sen sera mvuma bri a nyure da amechemu ba ke no vite vin ok sukuru ke chonga kwa o namnan fen kwa che aduna nam ba nam nyina radio no vite vin do ok nam tay ke daro no tu dung wasin nyindi vite ngia kwa na sing nyindi ke be ngia fo kunko kundung ana anding ne yana kung ne me geti nyindi ne me bang ne me geti ya ka do nam do na radio kurhe yoko ngambanjo radio do nyina vite bang kube go ne nam de senung we ade de kul nam lere na mata yana nam re nam ding na ene ti la ya okay guemun ameo ana bete na mutu na ma dang yana nam du fute raka anyo do fute kung ne me na bangi da ameo do nyindi radio communautaire aba belje melam ning ba kan na ke menying de no kwa na do fute sung numa na no song beti he uta o kedar radio communautaire ke du num minya anum pon che banum kum nupki banum bani che anum kumi mbanjo yoko ngoro betiba tibdar banum bani che ani pe enim do enonara ni nim do nyonara munum no man bindin sukuru numki he tanga lugu bemba George nga France tanga lugu adwala ngaba ndin bo anum chang emission onere ngaba créer nibu ngaba internet que no atom États-Unis atom France atom nimindi munima mbajo que États-Unis France que nimindi mu ya vote do États-Unis là nimindi tanga look douala yoko tibati no kulai nimindi ngab beti nim da ngaba che o na beti ba tanga look do banyanga no nga créer internet ngaba ngab tom na no moy mo nimindi ngab lai nim tanga bio nima Cameroun ka nim ngab lawa mutanu do na sabat nya nim ngab yong na nim ta krib nim nim to du kan ne bon no ko mbedi nim da na ba nim don ding nim kuru nim sumba ne bu kwa bo cheku nim sumba na ke nim ye nim beti ke ye nim tum ke ye dugi am jong dare du 666 buk ten jong ene intui ginu fane yoko ye nim cheke ye nim sumba ne du tom ko du nen bloquer kene nim na jong yoko no kumke nuklai nim tam menta ke guna nim da ba ke la letu ba ngab lim ba nim la letu ngam nim so menta ke tum na nim jong ke kumte
ni be num du to he radio bre nim ke fonte du nim du goni nene radio soleil mun nim nya sa soleil yikumi radio nge na nim bokin di nim du nene ngone nu nya nu du lem ban a chuku ban ni bete lem be nim ni bete du nim ding ban kila nim la nim nyem fo ba du captain du ban kila le to ngam nim no ko nim kuluna nim gezambe nim titi du aspa vare gese titi nim ta kim ba nim gunanda nipka a ngoyak mo chungi no ni du nim ko ni soko tam nasara do nyine am civilisation pen civilisation que ngaba benum ngab do ben civilisation réussite civilisation réussite que du bana que bay civilisation du num que ne daro num banku de du ko nga gwati benum que da pan civilisation réussite que radio ano beti be radio sukuru andong be radio bangni ne an giniti nimti kunding ineri ni ataso ni akwa ne song ne vutu kuku no kulore ni ngare ke ni tachi ne kuri du kupeng de hi daro do bang chine he yo ne mi pekom njumi re fing akre mungong dari chine da adu ye meteo tanani he ni pere na kasa kuku na ye no cho du sam wa war kne bwawo da kuku so ba lendon ki no chene sune da banglas duduna giniti nga obligé gine be civilisation réussite nebuka ni téléphone radio nebuka de duo ngare bangi tam du chunga andong ne bijui du banaka wudu am tomkin am to nasong am to sukuru am kri kinbe chine dunu ne bi nyon a mais nam du cheno kam ni ani kidu chivite henum du kre ha moy be ye kui chutup du yoko churi abe radio communautaire ngabe idu ha moy be ye num be radio communautaire da unkunum to o hanum santi ku yiku na nima chebeki nimta nim bay hoto nim ba kwa nin ona ji minte kaibu nin boy na he minte kaibu dubu chebe radio bangabe yibungra a ha moy be ye nim kungwe kuwa aduha na yo nim kwa pena kichab nabkiya ni do ka amre nim du ni mo nim yin ki adu nim nubdu nim kunu chom ko ngabdu ere kui be nim ko non banjok be yo ko be ku be ngoro ko ngab ku be am kudu de futin de nim ko calling agi betina na radio comité no nim no ngo be se du ban nim no ba nim futi nyine be am ka nim te yare émission be retard nim ni pe nim te e wo cho an go cho ta du nim ba ye lai nim a gsen be ndi titi an nim ta ni tunani ta se na ni ndi acte de bravo nim frank be acte de bravo be mérite be mun ya be nim nubi ti ku yiku ba che nu kwa jang be ma wundungu ba wundung nim nyo do bi ndu ku kun yo du guni dan temer ko bi nyana ni dik ma nim ta a mun ya be nim bir Roger Mwendu ngay journaliste ngay ku mentinga mengetinga yinga do nim a Roger Mwendu que pas un journaliste nim a tuche que pas un soldat be militaire nim a Ngwin Gabriel inge kwe ku bebe nge tachawa me kata funu nge no inge Ngwin Gabriel nge yim soja kutaba nge yim parachutiste nima nyigbo ni nyo nge yim dum e soja no nima yare ni que journaliste Roger Mwendu mais avant Roger Mwendu journaliste ku yo ba etiku vite inge yo Jean-Benoît Mvlon nge yi e radio Bertois nge ku tomge radio Cameroun tomge boya nge e boya ere boya mlem nge gi Côte d'Ivoire ku ita ku nge diriger ni radio ku no chot Mauritanie après ça nge gi na sabiti ake me nge e yabae ku vite ku no wa vite fonko radio ya no mi denge yo ba Jean-Benoît Mvlon no ku ya ti ku kuri ke me kini mi yare a Jean-Benoît Mvlon ko
radio be to be radio boya après nge gini na sabiti bo akag Roger Mwendu gomna Martin Mwendu inge du mudur ndin sukuru nge nubange du sukuru bo nge gilise do bala inge foncho nge tana na ni kwa douane journaliste nge ndite sukuru nge ndin concours journalisme nge ndon concours nge ndin formation nge yondona kuitom nge gitan formation na sarabiti frank ngabe manjara nima afanyambele iyawa angen do ngabe nge promotionnel sukuru angabe nge gi na sarabiti kuchuk ngap chango sukuru ko afanyambele tunanum kire sa beti emission ra sa ni tunanum yo duguni tin ko Roger Mwendu yo atini benu ye kunavum rappel tiku rappel ngetani yo vum guguni nindi chaîne musicale et tout vum magasin kono vum guguni numla vum foncho nga ni tanga vum adan groupe na sib tange tadawa hotel vum choda nge awi karton kungwe nga ya gisen nga ba tutete sa soja bu frank brup ugo tanga na bi do karton we no singe no ani karton ya nge tumi ka nga ta vum journaliste ba vum asukul soja bu ta men ni jibe ni ko na soja bu dari ha so nga brubla nga ha so nga ha hotel nga bana fen we tan nga tan ko nga bu fen Cameroon amudu wi tomgo e bolova wum e bolova ku be bon ku ndinge i bangde i font Cameroun no las i fen Gabon Guinée Congo Esaya Tchad ha na sarabitin lai ku nyindi mudiri ya bani nga ya gbumni ku ya nga beni la voix du sud ni pe bois ngwa vite mu ya nime ndin elmi ngeke da o Jean ou pe adon limite pe mo ayana na tawayana no vite ndin nambangi na ma engre noku ke no kunding nyo na ma along journaliste du nyon bay nyanga beti yana journaliste du no du nyina radio nam nyin ko hore ai nam ata sa radio hoye yana vum nebum nyon radio dun ding ni mu ya ne me ya ding ne nebuk nge ya chen ding ne ming no vite ne am winding rese du am winding ba nyon a nge nyang ba am nge ding nyon lai journaliste sud ku yin jonga muinse idu irnge nyang nge nyang ba ne chik ba wumba nyang ke wumba boy wumba che beti no like ta ba che gande lung no ku nge la voix du sud Mwendu la voix du sud Mwendu amen bon ma deng chu tam nge ago no manga ba ban melam en 2008 ake ne mangap tu basa de den atik sa ke hu laida wa deng ne na ngayim ne deng a sa wa atik hu nge ha ne num ku be maden beti nge ne duwa ngap du ku beti gene bang kana pitung be am den group na sibi ngap tu du be ki vin da ga ha na ngwe num kana num song ya na ji mone nam du ba maden mo churu du ba maden nga fo bi ming beti yana uti du man fo wa uti le mu yana nopku nga kuku da du yana nga ji nop jire nga wa uni yeseri nga wa che pi chimni ha vi chong nga ba fo bu chunu amen wa ke nam ga mare akpat ngwe amen muya na muindu ge te ngeji nam ka nam ge mare nga kwa mechi nam amaden me du de dem futi ni aki ni ka amru beti mondu bo do ni linge ngwe ya wang sera o ekene ngwe do ab Cameroun ma ta so ni santi ko be toujours be mondu kia nge Bajimoko, Nimanga, Ham Yondonga,
ne ku gibi na sarbiti bo nga ifenchore ngam dum organiser group gam mi tugo na sarbiti nga bezo num yam voga da ya nga be henga du jubla ndingre chonga tebre be sumbu tu nga bi ya usa Roger Mondu nga bi asa Mamadou ne nga bi asa Roger Mondu tan nga duba brillant journaliste comme anga vraiment journaliste brunenge Cameroun da nga tu du vin vraiment Cameroun ye wuti chom ngam nyini ma chom mo ne ya yim wala so bono nga tan no kumu tek nga ba no ku ba jil mo tek nga ba tek no tu go na sa tin no du feten ka etayo nga du bane wanji bulu e bo ak Mendoza pa so nam ku kre yidu directeur si ati ngeta cousin ba dire Mendoza nga compter bane ya check am ka ku tom nga e bolova la voix du sud ya ika meta so nga yo dawa Roger Mondu ne bulu se anakum yike yimo wala so ko no metanga ngene vite angam ba moi dans le grand bam mes tribus nous me ko be num ben vite num do no pen yoko arrondissement yoko no ya badile mo dare go mo pam na ken am bon kan mo ko mo du be nang beti ma ba ko mo ba num do num nyor mata na num ken mo dang ti no ko mo mi du ke njuwe bu ba che mi jini mi fon lu me chong bu ki lang mi jini ko so mi fon winga ba no echo na sa ti ki to mo lu nga mo to metis ba famille nga ba mvo da no dang ma chenga ba nga to mo lu nga ta mo winga da ta mo yo Alexis go du train da take ni ba nga mani sum nga nim dang mondu du gi na sa ba ti France yinim du ko nim dang na Roger Mondu yi fon au département du Mbam no vraiment que nga ta tena na Roger Mondu du boulot à tous donc mi ngeta mi ta okay mi tid mi go du train da ye ko nim mu du kin mi am ta benga nim tar nim gi restaurant ko no tang chong meleng yika mi ta so am da mi nge serba mi tang yo mi gi jinene chong yiku mbo da betinga bitana na ubulo a uduba ku zan diren Mendoza ya mendu men mi nge yare singeta vite vi alemne ni no bulo a yika mi tang yo mi tanga yo vite mu ya mo ngapta mi kankanga ngeta mo we be o dube preuve da wa beti u be preuve ngara da asama ko bio ko be o ti kankan beti u be preuve da donc mi du tan ki an e ko nge i fon ha na sara beti la ina nge dum te nge fo bi nge gi sukuru nge de nim du ta yo mu ya an ma ni du go ni turi mu nim u de u le sukuru u fo ero u dan e wo min u ku ku du dan tamer ni ma ma ni ni wo he nim du ni ni mu do ndim ni ken mo ndaro don ni bute ndu mine an mi nyo do ni tu nyoru ban ya tuche ban ko ni ni di ban ni bute ndinga e kwito ni bute bi yi beton ni tu mbeti le magic no gam ton tu kon ko ni ki da kila ko ni nyo ni bute ndinga so do bana du dan tamer ko ya ni ken ni ki mu dira nima ngbo ni ndi ta chawa Jean mi le mo wi ya re ni ken ni ngo ye ko yaro comme ça ma bo kiana ma chang de so bo tachawa inge mir angun Gabriel Archange voilà Gabriel puis sur nom nge Archange kutabala yo ben Archange ki du kangere nge du nom vito chombe parachute là donc yawam ko nyinde ma chang de so bu che mukjira ma chang so bu che kem deng namu ta so be ba am muindu ya na kutu deng wa kungere do am nam du vutep ku du nam vin deng yang wara ai du kiaye ya ka du dune ya na sa nam du tu nu hore no vutep ngam na re nam nyome nam tu sa ka ti ko ba deng vute ba deng vutep amen bon sa ta chawa du me ogbe a me ya gi ye ku my aerodrome ekunu kutum na me yana pe ne bu pe nyanki hu laire ku ba deng ne yana no ba so ya en parachute de tachaware to que mo yango Vincent menyindi nge yanga dum banjokure geta na me yana nam gi na ma pe de pere ban ini nam ge pe ne ya anam ga te pe kidu ku ngap a ku bengal chom ku
ngaba ya so nu hebo Amen. wanga pene metene ti ga ti bai metene ri nga yare hamne ne in ha ngaba fen mukun kunoku mvokun kunoku ngia go tatene tang ngabare vop tatenga tatenum kre wa pe jinga du deng vop ku ti du so ne ba lu che akeri bwa ku nga ya deng num ku ha num ti ku te nyang ku te num be num ku be fran ya na sek nga go gure no njarak reso gatum ay manari no num du bange ani am surrender ka tu vu te bitana nge aki vuso nge du iwe ya enru bwa nge iwe ya ri no mere ngaba brika yana ngam dengwe une bwa ku ngaba gome sen ngia deng nge du bakin am seso kuse nge mana kulre a num ngam yang kre ngia buno dore nan jarak reso ay manari a ache man yana bwa num du no kundeng ay manari yeki une namata nama nange nama deng yana mun yana me ya dengan nge tum une beti vutina yawari mvo amen menga dun yawari mvo nge tenu twelu amen nam kanga beti duhem bati wule kulta upe chu gom chu penchom na upe jirdang chi na wa chu vu ba ndeng na amen beti nu te ba kunu nim kunu chebwa avion wuchine kule so udube vu wa gon jab sakin da wa ku bo du kumwa wudu dengwa e ku wuti dengi vu letinu so nim kin dure kimo ku wi peraki kimo mata bo ni menam mu chungi jan wi o amge nge mu yako yanjangwa wa don nge mu yokosin bai nyenjerene kido medo ling lano a namanga bai me pahanga metene anga gono bang ne nam ya tumne yo ngandong ne tam ga dun ding ne vol de reconnaissance ku tom ga mission vol de reconnaissance ga dun dong ne pen yokori ku dange yo tachawa i dun dong rube chinga ding ne tu yoko guitar ba ya mecho nga gmeche ching fada churi yi ya no yi don kom mungong chiri nga gisoku nga sebana ye kubache nga nding bache ya no kumgli gure nga nga ya nding ne tu yoko guitar unkunu kundong chibu ngambu nga torete nga fa yoko guitar bri nga tu nga gichunga kwane chi bekenga tanakum bangno yo nia du ndong kenere a nyindi a yo me on beti henge du maître parachute kutaba ya sa manga au angeta pilote ngap avum gni kwe ngaba gmeche ngaba nding kire madu instructeur jiri bayo instructeur jiri madu no tanina na miya témoin de l'histoire nous frère be témoin de l'histoire Garoua en 1980 nous ko yo anding no Cameroun ko yo be ni finale militaire yo à Garoua bois que en 80 que nous coubé dans la région province donc yo atibam ouest bu bon nga kutaba yi représenter ouest province bu lay nga bi go ba na Garoua militaire bu dund ni sport nous tene soldier la ko no ko abu soldier no dund sport ba we ending handball ke we ending football ke tout ça final militaire que Garoua yo ne des soldats ne mi lemna soldier vite biwa non vin parce que beti tachawa yo no nous nche Charles ngabi go délégation kuta ouest survêtement couleur survêtement ngabi yo janding que littoral yo am vru que est yo jaune que centre yo vert donc région là yo be couleur bon qui me centre sud yo vert yika ngap fin Garoua et compagnie musique fanfare de béret vert yiwi kuru et fanfare de béret vert que yim vite bi du no langa yo no
nous coup Fengen Nicolas, nous coup Wang Gilles, Adamu, Otum Vimutine, Gab Lakiru, Garwaya et Debe Soja Vite. Alors, hier final, que nous Tati iti, Yua Tribune. Gamding, cercle, ou Taok Tar, vert ou jaune. Avion à 500 mètres, 800 mètres, allez, so, nous coucou, quoi, tu as un micro, que d'ailleurs, élève, tout ça. Maître, avion, wing. Choku tam vengabe ne ma kudu le so gane dare e vengabe ke yimna yim tachawa avant wi mani chom chore ku ngel so no ko nga pen he bul tim tene nga so won he uta ta dare bul ya hamne go fani yiku nge kumi parachute ne uta ke nge ya manœuvre ne parachute nge ma cercle vert ou jaune devant tribune tira vert ou jaune nge ya man cercle que nga manipuler ce parachute nge go no cercle tant que me tintin ne chip nge ba parachute nge na tati ti café vite blanga soja bu de nge tayo ni pen ngwa vite adara compétition kuno yo akwa na vite médaille Queen Nange ou est-ce gagné parce que Queen Nange médaille d'or chute libre kwa beni ki chute libre chute opérationnel yim nga parce que nga yimi vient d'abord ti nous donne am kiso nga yimi vient nga ya peut-être brut anga formé que nous pour fengi vi mais bon nga puis tomba chenge na sabati ngegi Israël ngegi yila ngegi perfectionner woni pour tu yang mané ko donc bon mun ya ni ma nga vite nding enge ming he dar uru nga kuku kunyo ni ma ni ming hana nga ba vi kre ya nim a brip nim a Roger Modu be Ngwin Gabriel Tachawak ma ni ma nim sende tu ni ma insana ni minti pen ni ma nse ni bi nyo ki du tum nana munon me be mu ya no wudu ere wudu sukuru gi sukuru fon wa igba ming yembe yetuli i wodu dawa i wodugi wudu jang kwa ya hukum no ndike dukia bon penebu tam yindi ni ma tum sande penebu nyoko duku ye we chungike ye wu janke wu be pen nyoko ni ma yara na nyine ni ma pe kinyo mo dobe kia ye jeudi metegi ntui chone ntui ko na me visu Mohamed ni me bae kuchu ne manga ya nyina am aspawa ne manga tuba de o ntui ha go no feni ya onde ho visu do so no wala nge na mo numero nge ta mana ni ba bwa ku nem to mo nan maken nge a metache nge bwa ku nge duche ya onde na nga nding na msing bwa nga ne ma invité o nge tata ko nem dunyo aki kwa giche bon gui enok te bangere uvrenga yaya kuvrenga bechinga ei hon fang de ji kap ei nchui fang de ji peng 8h bon pene mo futa taro so boni akimo si David kuta hanwi pinge nduba veye nge to je di ngap tu wuti nduba mlem ya bo akuvrenga nduba donc pene que ban que no tombing na maki Jean odu chebe kuku boy wa nde pene modube ki vinha vem meter te feng o chu na saravanti nga go am du kukuri professeur kere nam nyina ning ngate gai wo chwaka gone nyang na am kwa vur nga ba demer beti nga du agrégé en droit privé ne tu metenes no diri anam mamru menyindi so mveng isak mveng metebek beti nga go guiki menyu noku ta ya nam ba ya nyang kana nam ka wan jip tikene bu ku ba chu kwana
gën fa no pen ji tibam ji ting mu nga ba tu ne tak na nyindik ming bai ba ke kwa nga vur na nanga ba ke gui kwa nga vur ni adu ba demar che ngi foren kwa nga vur foi ngi nanga yaku amen pene ke nyo du am veng tu chure ke bang du che am ke muya na me bưng na me bo se bo ba ta na nam nyin de no vitibri ma de nge no me nyin dire so me nyin di muya na me tiche Christophe ma onga ta ba che ho ya to ak mo nji me ba ke president ni na mi bo me nyin di bara Antoine Bemvek Buru Beta Sore Menyindi Kati Ngangula Douala Menyindi Che Mouya Beneme Vouguin Isaac Be Mvesibe Sinclair Nom do seng na gi Nama seng na gi Bengap Chek Ba Bo Menyindi Mouya Beneme Voute Cameroun Menyindi nop Akdi Menyindi nop village voûté bon be nop vin nop du lem ni ana nam ba gana pe ni jang be nam ta ke ki nam yin kuri ana nam ba gana ga pe na ambe ti mvokon ai me ye vin ya ere ai vin aspakva d'accord nam ta nam ga na pe na jonga muinse nga wa vi nam nga futi eni nam deng tu amen do nam ba pe no ka mindi so ngabla mi do ta ne communiquer ti ko nam fa be communiquer ti na se communiquer dirba membre du bureau exécutif ba aspakva ne bu nkin dare yongtunga enana Ngap a pa beba bandon samedi 17 avril 2021 à 14h précise. Lieu de rencontre, Chapelle Simeon. La présence de tous est vivement souhaitée. Doma Fanchunbe Franya. Mentana, ne carrefour volier ça. Carrefour Volier, mais lieu de rappel de Chapelle Simeon pour que quoi Gaysen Gaptum yi ba ke ba duna beti ni tum ko fanya waye beti ma pen Chapelle Simeon an ti cho ba ya namta ya na du Carrefour Volier Carrefour collège Vogt Carrefour Vogt ouda dawa mbung titina kan ti du ko parce que beti Chapelle douane yi du menya taximan ba azama dan kasa Chapelle Simeon nima awon vutbe nima genga parce que ba tan Carrefour vote taximan bu ko azama futini habne jiki don num bugna du ba ne ku ba ne vute Chapelle Simeon nima awon ngapu nima gewo ngabu Shell Simeon Shell Simeon Shell Simeon an Chapelle sena OK parce que me pe on tin Chapelle Simeon donc ngal imayiro num rectifier na nima ta Shell Simeon station d'arrêt Shell Simeon qui taximan bela dante ya ce kasak be yik donc nima aw nga à partir de Shell Simeon nima ngap tum nan beti u Jean u dan yik me dan boti yik me du dan wa nima gin nga aw na nima ge so ngap yik donc baka samedi 17 avril 2021 à 14h précise qui me doute indiqué à Kingindi mais tam nima du chichon ni mani du son un président relance vite Cameroun Guy Melo Mjang matanga yo ngatini nimpowa boîte venez observe vrai langue jangyo pol beti comment me confondre tout dat metele metu de samedi donc le rada samedi donc il y a 2 semaines da ngap tigu yo ndo vrai nima man gininga pe nima ganyi de be veneka num tanga yo nga tinim nim te confondre tin da nim te ne dab de moi donc ni ministre Guy Melo Mjang président
relance vite Cameroun be bureau ngel lak be ndum ngab te ba beti matin ngam musa ngab te ba ngab chap na adunu vous me relancez tout vite Cameroun nim ni songa nim tanga ni no ba nti ko ngete no ni ma ko ni tam ni ma gon ngani dina nim ni boti bang vite billahi yoko mbanjo njore ngoro nanga tibati bang vite billahi nim ni songa nim tanga biu ayenga o président Asparvan mo bondare ngaba nima ko ni ndingno tourner anima linga peton la anima bukusu bureau antenne ba enne bengabe nimi so vutubla tungu dube fami ko ma do yindena bang mo jado mouvement des jeunes actifs quartier dou ma do yinde sona kwan AGDIV association des jeunes actifs boy Yoko village to nuktu kwa bangi lai minde songap njokering surtout bang yalongo na minde songap aspava souhaiter nangap kerenjon na minde so conseiller neme ta don vice président plutôt premier vice président ta doni ni 15 be madame nam yindi ci nop kulay nam yindi ci nop ku idu nim ti long te nga idu nga ting nam nam comment chantou nim bantuna ye son de tuli 9h30 radio solaire 104.0. Il n'y a pas de femme, l'homme est malheureux, il ne sait pas où il va. Nous sommes au studio Mercury chez Billingoman, le fabricant des stars.